কইলে গো মাতা যে কাଳେ টেকিবে মুখ मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु कहले त्रिछकी बाट रे ये बाट ही बाट रास्ता सारे अजना अतिथि लोक बणा हम आम अध घंटे बणा हेलु ये पाखे पशि से बाहर बेलू 3टा बाट से पाखे एमती बुलिकी आसला बेलू एठे 3टा बाट तेणु 3 छकिया बाट अजना अतिथि लोक सारे आपे आपे बणा हम आमको बेसी बणा कले अनुष्ठान 3 अक्षरी नामधारी व्यक्ति जड़े होचंती प्रमोद आउ जड़े बाबुली ये पूरा 3 अक्षर ना विपदर कारण देखुना शरीर रे ताप 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कफ बात पित्त ये 3 जता बेले रुद्ध करिवो बुढ़ा को जेते डाकिले आउ सुनिबो नाही चारि जुग भितरे आपण देखंतु 3टा विपदर संकेत जो दिन सत्य जुगरे धर्मपरायण पुण्यवान राजा बलि की छोड़िबा पाई भगवान विश्वनियंता पुराण पुरुष के सब हेले बामन अवतार राजा बलिर द्वार देश रे प्रभु पहुंचले गुरु शुक्र मना करुछंती बलि तू सत्य करना तू सत्य करना ये होचंती मायावी तथापि राजा बलि ये कथा सुनिला नहीं देख हे 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 अरे बापा ये 4टा राति रे ये कुआडू पंगुपाଳ दल माड़ी आसिले बस 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 पाटी करना पाला सरी जाउछि तेणु दीपद वास्तविक जीवन दर्शन आपण को निकट रे देखंतु गुरु शुक्र मना कले बलि राजा मानिलानी मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु गुरु कहीदेले कहले राजा बलि धातिनी तातिनी तातिनी 3 अति जंजाल राजा बलि को भगवान बामन आज्ञा मागिले 3 पाद भूमि राजा बलि रहिला पाताल को गला त्रेतया जुग आसिला 3 जन गले अरण्य किए संत तुलसी रामचरित मानस तापस बेश विशेष उदासी श्री राम जय राम जय जय राम राम तापस बेश विशेष उदासी श्री राम जय राम जय जय राम राम 14 बरिस राम वनवासी संकट मोचन जय हनुमान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम दयामय विश्वनियंता प्रभु राम सानुज लक्ष्मण माँ जनक नंदिनी जानकी ये 3 जन गले अरण्य को सारे विपत्ति पड़ा लक्ष्मण 3 गार काटिदेले रावण 3 गार लिभेई देला माँ सीता 3 गार डेई गले विपत्ति पड़ा ना नहीं सत्य जुगरे 3 विपद त्रेतयारे 3 विपद द्वापर जुग आसिला आपणकर मामू शकुनी सारे 3टा पोषा काठी गोड़े देला
গোটা যুগর মহাপ্রলয় ঘটিলা এবে কলি যুগরে গোটা তিন বিপদ এ যেতে পিলা মানে বসছন্তি সবু তিনটা কাঠি এবে পোতু না হ্যাঁ বুড়া বাপা মোর আকশନରେ দেখেইলেনি গোটা পিলা বল ফোপাড়ুছি গোটা পিলা ব্ୟାଟରେ ବାଡ଼ଉଛି ଆମ ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସେଦିନ ସିନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ କଳି ଯୁଗରେ ହେବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ କହିଲେ ଯୁଗେ 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 ଏ ତିନିଟା ଗୋଟା ବିପଦର କାରଣ ହେଇଛି ଏହି ତିନି କଥା କଳି ଯୁଗେ বিপদর কারণ বাপা পালা তো সরিগলা আউ 10-20 মিনিট পরে মু মঞ্চরু ওহ্লাইবি কিন্তু বিপদ কহিদেই যাচ্ছি ইয়ে 4টা রাতিরে বড় দলাই কোণ কহুছি আপন মনে রখিথেবে কোণ না ইয়ে তিন অচ্যুত মহাপুরুষ কইলে এ তিনটা বিপদর কারণ ইয়ে তিন অচ্যুত মহাপুরুষ কহিলে কইলে অনাবাদী যে সমসান হে কোটি কো মৌজারে অন্নাবাদী জায়গা গুণ্ঠে পড়িছি কাই আমি তো দেখি পারনু আউ এটি অন্নাবাদী নাই ইয়ার স্কোয়ার ফুট মাপ হেলানি আউ সোনার পাহাড় এটি আউ অন্নাবাদী রহিব বাপা লোকে ধর্মকু আখি বুঝিদেবে যাগযজ্ঞ কলে কোণ হব দেবতা পূজা কলে কোণ হব যোউঠি অন্নাবাদী নাই যোউঠি গোচর নাই যোউঠি শ্মশান ভূমি রহিবনি সেটি ধর্মর গ্লানি হব তেণু মো বাপা মান মু বারম্বার বারম্বার আপন মানকু বিনম্রতার সহকারে কহিবি যে তুমি অন্নাবাদী মাড়ি বসিছ তাকু শীঘ্র কেমতি ফেরা আউ তাহলে মো বাপা তো কহিলেনি আউ কইলে তাকু আমি ফেরাইবু আউ পয়সা কেমতি আমি পাইবু তা দিহরে ঘর করিকি ভড়া দেই সারলনি আউ এটি হরি নাম শুনিলে কোন হব হরি নামরে কিছু লাভ হবনি কাইকি না উন্নাবাদী গোচর গোচর গরুচর সম্পত্তি আগ কাଳରେ মৌজারে সবু থিলা গোমাতা খাদ্য খাইবে শস্য খাইবে আউ গরুচর সম্পত্তি নাই গোমাতা আমার আউ খাদ্য খাইবাকু পাইলে যাহাকু মালিকা সাহিত্যরে মহাপুরুষ কহিছন্তি কইলে গোমাতা যে কাଳେ টেকিবে মুখ খাদ্য বিনা মুহ উপরকু টেকিবে ভগবান কু চিন্তা করিবে আমি হিন্দু গোমাতা পূজা করিবা গাই মার সেবা করিবা সারা আমার ধর্ম যাহাঙ্কর পাদ ঠারু শৃঙ্গ পর্যন্ত 33 কোটি দেবতা বিরাজমান করন্তি
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 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 ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏ ମା ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ବସିଛ ଗାଈ ଦୁଇଁ ଦେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଲାନି ଗାଈ ମା ଯଦି ଘରେ ରହିଲା ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଦେଖିଲେ ପଦାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ତାହାର ବୁଲିଲା କ୍ଷୀର ଦେବା ଟାଇମ ହେଲେ ଗୁହାଳରେ ଆମ ଗୋମାତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କେବଳ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ ଆଉ ଗାଈ ମାର ସେବା କଲୁ କି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଗାଈ ପାଦେ ସେବା କର ବାଇ ପାମର ଗାଈ ପାଦେ ସେବା କର ବାଇ ପାମର ଗାଈ ପାଦେ ସେବା କର ବାଇ ପାମର ଗାଈ ଦୟା କଲେ ନିଶ୍ଚେ ହେବୁ ଆମର ମନରେ ହେବୁ ଆମର ଗାଈ ପାଦେ ସେବା କର ବାଇ ପାମର ଗାଈ ପାଦେ ସେବା କର ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହୁଛେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମେ ରଖିଛେ ଆମର ବିଧିବିଧାନ ଆମେ ରଖିଛେ ଅନାବାଦୀ ଆଉ ନାହିଁ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଆମେ ରଖିନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ତିନି କଥା କଳି ଯୁଗେ